guys, what's up? So welcome back to my channel. So आज एक बहुत ही सडन प्लान बन गया है. अभी तो 11:30 बज रहे हैं. तो मेरा एक फ्रेंड ने कॉल किया था अभी, चलो कहीं पे चलते हैं करके. मैंने बोला ठीक है, बैठे हैं तो क्या करें, अभी चलेंगे. तो अभी वो आ रहा है मुझे पिक करने के लिए. तो उसके बाद हम लोग अभी सोच रहे हैं निकलने के लिए सावनदुर्गा हिल्स. जो कि बैंगलोर से करीबन 50 अराउंड फ्रॉम माई प्लेस. आई स्टे इन बेगूर. फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है. प्लान तो अभी निकलेंगे, थोड़ा घूम के आराम से आ जाएंगे. वैसे भी घर पे बैठ के क्या करना है, ठीक है. तो फिर अभी वेट करते हैं. मेरा फ्रेंड आएगा तो फिर चलते हैं. ठीक है, चलिए. मैसूर रोड सर. तो गाइस हम घर से अभी निकल चुके हैं. हमने सोचा कि हम लोग बन्नरघट्टा से निकल ही रहे हैं तो नाइस रोड ही पकड़ लेंगे. और एक बहुत ही सही चीज़ है, जो भी बैंगलोर में रहते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि भाई वो एक कोने से दूसरे कोने जाना है, जल्दी पहुंचना है तो टेक द नाइस रोड. एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. ट्रैफिक का कोई झंझट ही नहीं है. ट्रैफिक में रुक रुक के दिमाग ख़राब करके जाने से अच्छा है आराम से नाइस रोड ले लो. एंड या दिस इज़ ए प्राइवेट रोड एंड इट इज़ चार्जेबल इवन फॉर बाइक्स. बट दैट्स ओके. सही है, मगर आराम से जाओ विदाउट ट्रैफिक. आराम से पहुंचो, कहीं भी जाना है जल्दी पहुंचना है तो डेफिनेटली आई सजेस्ट टेक द नाइस रोड. छत्ता फता नहीं कि आसिया कथा बुझल कि ବର୍ଷା ପକେଇଦେଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ ଏଠି.
ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଯାଇ ହେବନି ମରିଯିବ ସହ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଅଧା ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ମରିଯାଇଥିବା। ଏଠି ପ୍ରପର ट्रेकिंग शूज दरकार ना वुडलैंड भी जाइପାରିବନି ना ना वुडलैंड रो ट्रेकिंग शूज सबुठु ये जो क्वेचार आसुनी गोटे कौन क्वेचा ना कौन डेकाथलॉन रो ସେଇଟା ବଢ଼ିଆଟା ଆମେ ଏମିତି ଚାଲୁଛେ ଏବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଇକି ନା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୱିକଡେରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିବେ मस्त देखा बढ़िया ऊपर यही तेरा मास्क मतलब जीव पूरा सोने पे सुहागा ही जीव मंदरगिरी हिल से सीढ़ी बनी सी पर कहूँ मुझे कौन ना ही मन पड़नी हिलटार ये टोटल किसी सीढ़ी फिड़ी किसी ना मन इच्छा चढ़ ना एक्चुअली सकाଳେ ଆସିବା କଥା ବହୁତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟ ଏଠି ବସିଯିବା ଟିକେ भाई फिटनेस दरकार है ये सब ट्रैक ट्रैक नहीं जा सकते।